Agreed. SN1. Let's go. Fangs of ice. Sold ata sila. Yes. Swiftly. To battle. Sige ako magigitara. Breach. Sige mo, ano? Let's go! People! Uy, nagkamali na, oh. Ogerman, si Ogerman. Gusto ko to eh. Ang kulit na ito eh. Oops. Ah, putang ina ako na. Ako na nakalipot. Okay, patay Lina. Kapang mumirana ka, kulang ka sa lambing ha. Lalambingin kita. Wala nang lip yan. Ay, anong tawag doon? Lundag? Eh, pinaprank mo ako Lakad pala. din, boss, mabilis. Lakad mo to. Galing mo rin magkamala. Di, ala- Tinatakasan na ako kanina nun eh. Bakit parang kasalanan? Kasama niya yung Lina. Pero bakit parang kasalanan? Sorry. Pasla naman ha. Sorry. Yes. Bakit parang kasalanan ko pa? On. Agreed. Here I come. Pag-iwan na ako. Yun, no? Uy, gagi. Hanggang kailan? Sinuko mo agad ang bataan. Oh, Hey, diba? laban! Where are you guys? As I'm thinking of you, you Dyan, show boss. me how I can will like I do when it wasn't for you. I had never been who I am. Hadouken! Lina! Okay, papunta ka sa Lina. Aww! It just keeps getting better. Takot ka pala eh. Aww! Sangin na gaya na yan. Ay! Ah. Mapak yung jug. Mapak! Into the breach. Wala. Dinadaya. Let's Wala go. instinct boy. Kukulit pa siya sa akin. Tignan mo. Kumukulit pa yun, Yeah. no? Bam. Aka. Ang ina mga sweep slash may ulo niyan. Talaga naman. Ayan lang. Ano? Pasalubong. W. Ah! Oh! Ay, gago! Ang mat. Sayang doon pala nagpa-skier Actor siya muna. talaga, I no? move. Skier pala meron siya. I thought as much. Kaibigan. On. Ah? Yes. Arbornads. Kailangan ko ng tier 3. Ice. Take you. I move. Ano, TR3. I'm burning up. Pwede ka dyan. Kala ko neutral. Ay, isahan. Wala ka mana. Pa-silence ako. Silence. Silence, oh.
pamana ka, tol. May pamana ka, tol. Pamana ako. Oh, wala. Mahirap lang si Lolo. Okay na, ito na. Andito na si Timber! Si Timber Miranda. Wala akong mana. Patay tayong dalawa. Ako lang pala. Let it go. Ba, isi ka lang. Patay na nga. Ay, hirap pala. Abisal. Magaling nga yung linya. Your bottom tower is under attack. Di, wala lang ako mana. Patay sana yun. Wala ka ng dust, tol. Kailangan mo ng dust dyan. Kasi ano eh. Ilolotars na lang eh. Lotars. Yung Dota 1. Is under attack. Looking good. It is but one. Bakit parang kasalanan pa na? Pero bakit parang kasalanan? Hindi ko naman sinabing kasalanan mo. Tandem mo nilalaya. Nilalayasan ka, tol eh. Eto, best friend mo. Indeed. Nagpapagligtas mo. Kasi, galaw-galaw, ano na? I Ang thought ina, as hindi na nga nakapag-Dota yung katapat natin, oh. Nahihirapan pa tayo. to battle. My eyes fight. Kasi marurunong dahil talaga yung mga kalaban natin. Forward. Marunong yung Mighty Ellis eh. Hindi siya nag-Radiance. Into the breach. Here I come. Roshan has fallen to the Ano dark. nag-RS? 31. Agreed. Feel ko hindi kaya yan. Kaya nyo lang magka-item yung job. Apart lang ako. Apart lang ako. To battle. Kaya MLS yan ha. Yes. Dito na sa mid. Ginagawa kong bata na itong admin. Into the breach. Simula ako na. 10 seconds pa TP ko ah. 5 seconds. Your middle tower is under attack. Your middle tower Murphy ang lina yung ano, yung kulay dilaw. Ah, an equal bounty. Ay, grabe naman pala yun. Idol. Grabe din pala ako mag-Dota. Hindi lang pala sila yung may tinatago. Hindi. Kasi binita ko yung mahalagang skill eh. Galing natin Middle tower Aegis. is under Makulit eh. attack. Nothing like a little cooldown. Guarded. Ano to? Tanggal ang Aegis ng puta. Tanggal Aegis, gago. Wala tong rage, wala tong rage. Aso, wala din akong Blade Fury eh. BKB. Oggerman nga. Okay. Magnus muna ako. Abutin nyo ako sa finals. 4, 3, 2. Ang inawanit na lang yung ulo nun, no? Ninja ako dati. Uy, di ba tumama? Sika lang, boss. Ayun o, tumama. Naleegan. Ano ha? Gusto ko magpakamot, oh. Kamot, kamutin mo ako. I never die.
Kamuti mo ako. Hello. Here I come. Ayaw. Yung isa yung gusto kamutin. Oh? Yan. Oh? Aww. Tawang ba to? Papakamot nga ako dito. Stick. Gusto ko yung pinakamot. Stick. Pros. Okay, pa-rampage ka, boss. Kailangan ko mag-relax eh. Gusto ko pa na may nagre-relax ako. Yan oh, sarap. Grabe yung back massage. Woo! Sarap. Is under attack. Ang gila, wala ka live lang ako. Nakikita nyo, nakataas ko yung dalawang kamay ko. Kuya ko pa. Is under attack. Wow, gusto pa nga. Your top tower is under attack. Kaya basta magkahit ng Kaya. panahon. Di pa si ano. Lang. Dahil na lang. Oy, gago ka. Silver Edge. Is under attack. Your top tower has fallen. Let's go. Omdihan mo kaya, Gago ka, Bet. ba't nang pinapatay yan? Ay, nag-rage na. Tower is under attack. Omdihan mo, omdihan mo. Nag-rage na yan, Nicely. Omni? Fast. Ay, gago. Tower is under attack. Put. I move. Sige, omdihan mo. Tangina ka, ha? Ano? Uy, nawala. Uy! Nag-expired. Ay, napita ka neutral. Napuntutan yung neutral pero babalag tayong dalawa dyan, boss. Bakit hindi? Bakit hindi tayo babalag? Sino ka si Lord? May sabi hindi tayo babalag, boss. Uy, gago. Nastan. Aray. Aray. Ay, di naman eh. Sige, tatlo kayo. Hindi yan. Boss raid. Ege. 3v3. Habol. Asan na? Nawala. I thought as much. Indeed. Faster. Hindi na nakapag-sweep slash. Biglang dumating yung ano. I'll not argue. Let's go. Loko. Paano natin babasagin? Listen. Into the breach. The enemy's top tower brought to Daming creeps to sa baba. Here I come. Agreed. Regen dito. Yes. Agreed. Kunin kaya natin, Torm. Let's go. Tara. Nako, wala na. Pag mga ganito na yung buhok ko. May arrest na ba? Swiftly. Ay, napunta. Ang ina kasi pangalan ng Magnus eh. Ten. Oscillator ang puta. Strigen Here I Oscillator. come. Ang ginamema sa buhay eh. Indeed. Yung pilig sa amin, Desa, tsaka yung pangalan niya, ang puta. Ang nakakadota nila yan eh. Tapos yung invoker, no? Gino-invokel. To battle. Invoca L.
Uy! Ah, Walang pa-cancel. inawala. Ah, Uy! Grabe ka naman na, Miss Standards. I move. patay kayo. Uy, ayaw. I'm under attack. Wala ko ng... Ah, Gago. Saan na? ate pa Wala naman na. ako ninja. Oy! Nabigay pinatulina. Oy! Nag-BKB pero patay na to. Sige. Papalag naman ako, lads eh. Sabihin mo lang. Joke lang! Joke lang! Ay, puta na, disarm ako. Kayong dalawa na naman natira. Inawala. Nakabas. Ah, Walang bash. kaya nga to. Walang bash. Hindi ko magaya yung ano. Ito kay Lina eh, no? Okay, goods yun. Wala nga item eh. Binugbog niya na naman kasi eh. RS. Joke lang. Ilang minutes ba yun si RS? Depende kung kailan niya gusto lumabas. I didn't see that coming. Matampuhin pala to pag ano. Recent, pag nagtampo, meron hindi. pag meron yan, tol, mga 1 week. I'll not argue. Lalabas. Ano mo ito, Magnus, oh? Yun yung hinahanap mo. Tampuhin. I'll finish it fast. Harbor, baba. Little. Forward. I thought as much. The ice wolves bite. Yes. Ayun na, nag-RS nga. Nag-aaras sila. Tayo, Indeed. alayin natin. Kaya. Ayun no, portal. This fallen Wala na. dire. Into the breach. Ano ka sa inyo na naman? Hindi ko kayo nahihiya. I move. Yung Magnus, oh. Nice dodge. Ikaw mo yung bottom, tol. Sige, diretso mo lang. Yun na yung Phoenix, eh. Battle. Let's go. Sige lang, okay lang yan. Po-force namin mag-TP. Ito Magnus sa mid, oh. I'll not argue. Your top tower is under attack. Swiftly. Ay, baka ko, ha? Wala mo naman ata eh. Depende, kung tutulong-tulong sila. Faster. Ayun na, nagtulong-tulong na. Enemy's bottom Here I tower is come. fallen. Eh, Tagal ha? okay lang. Okay, baka ko. Ang tagal ha? Ah? I'll not argue. Yes. Uy. On. Up. Ang ating dating space. Uy, grabe! Ay, bobo ka! Sorry! Harap na kasi. Tara. Nahigis ka na. Let's go, guys. Let's go, Lakers.
Gag, patay, ubos. Ano? Ano load? Untried Ubos ko patayin. Eh, nabuhay. Hindi kalma. Si Mirana. Kalma. Baby kalma. I thought as much. Faster. First buyback tayo ha, basag lang ng ano, pag nag-40 sa third, hindi basagin yung barracks, rekta tayo. The enemy's middle tower Let's has go. been destroyed. Pag nag-40 tol. Huwag yung basagin yung barracks ha. Ay, nag-40, huwag yung basagin yung barracks. Back na, buyback lahat. Wala akong buyback, hindi ako pwede mamatay. Faster. Huwag na kayo magpahuli ha, may skewer. Kanya-kanyang kalas ha. Oh, okay na yan, okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Tama na yan. Pawat kayo guys. To battle. Oh, kalma. Baby, kalma. Mukit ka rito, tol. Patay ka. Try mo. Pwede ata tayo mag-ano eh. Wala pang lina eh. Pressure lane. Pressure ko. Hindi, wala. Buhay mo muna yung binibili mo. Bili ka ng shard, tol. Wala na, okay na. Bili ka ng shard. Bumibili lang din ako ng agad eh. Down. You May booster na lang to eh. go. Uy. Let's go. I'll not argue. Uy! Hi, friend! On. Easy tol ha, easy. Ayaw ni friend. Agreed. Swift as the wolves of Ice Rack. Wala kang buyback ah. Here I come. Ako rin, sali lang. I move. Yes. Last smoke tayo? Ano? Pwede. Kasi walang mga buyback to eh. I thought as much. Kung naubos natin Tara, yan, Dorda. bili. Ay, On. parehas lang eh. Sige, Inasmoke yung ano, Riley. Lapit ka, Dan. Kanin. Game. Tara. I'll not argue. Triangle sila. Wala dyan, nasa triangle yan. Here I come. May agalims naman ako. Kaya ko tumangke. Swiftly. Kapag nakita mo yung Lina tol, sweep slash abyssal, kaka mag-ulti. To battle. Wala kang dust eh. ayun o. Sige lang. Yes. Ingat sa RP ah. Takot sila. Dito. Into the breach. Mga hold up yan. Magnus oh. May papa kayo? Forward. Kasi maabutan ko to. I thought as much. Umiwas. Wala ah. Bottom tower Agreed. is under attack. Meron pa akong soda. Passing. Hindi, pang buyback yan. Ilan pa ba buyback mo? Ako din eh. Tara. Let's 2K go. pa. Nandito sila oh. Hindi, nandito yan. Kunin natin, I Torm. know. Sige. Kunin natin, Torm. Indeed. Ang ina mo, nagulat ako sa'yo. Faster. Mapapa-omni na sana ako sa ano eh. Neutral eh. Oh, meron dito ano. Makadodge lang eh. Swiftly. Pang level 10. Arbor. I'll not argue.
Nanalipayer ah. Wala naman akong yun. Nanal yung ano ah. Asan nyo na lang. Hindi, yung dalawang support. Tatlong support pala. I thought as much. Mamangulit na ako ha. Doon Support lang kayo. din si Kosa. Sige, sige. Agreed. Let's go. Tara, pag nakapatay naman sa clash. Ay na. Tara, tara. May DD ako. Here I come. Basta kahit sino makita mo hero, sweep slash mo lang. Into the breach. Ingat ka, baka i-recta RP ka tol. Forward. Bumibelo ah. To battle. Akawayan ko, gusto mo. Why? My eye spikes deep. Akawayan ko, gusto mo. Yes. Angatan mo nga tol. Ayun o. I move. Tol ha? Dali mo. Ah, pwede tong LS, pwede tong LS. Yes. Panim sa akin, lalayo ko sa amin. Dito ka tol. Out. That. Patay na LS. My temperature's dropping. Bago, nasa yung jug. Abang pa Dito, tayo ha, dito. andyan ako. Ay putang ina mo. I thought as much. Agreed. Wala nga talaga. Mga laking patay. Paka-assist lang. Unti na lang, may buyback na ako. Unti na lang, pabasag ako. Buybackan ko yan, papatapos. Into the breach. To battle. Ito na muna, pabaraks muna ako. Pabaraks muna ako, Nads. Ganun ba yan? 40 seconds na lang eh, mo lang tol. O sige, kabala, bye mo. Wala pa nga eh. Oh. Wala pa nga din eh. Kahit mamatay yan eh. Hindi rin naabot eh. Tatangkay natin to, tagal pa yan. Hello? Hello, anybody Kaya nyo lang, home? kaya nyo lang. Ano lang kayo dito, ako nang tumatangkay. Down. Kuha nga akong shard. Para na. Down. You go. The enemy's bottom barracks has Here I come. Your top tower is under attack. Battle. Ayaw. Makakaabot ako dyan. Tower is under attack. Ito na, lumalaban. Oh, buyback. I'll try my silence, tol. Tara. Ah, bakit? Yes. Takot pala yan eh. I take you. Walang Magnus ha, patay na. Oh, huli na oh. I thought as much. Patay na, Lina. Ito, silence mo lang to, tol. Asan ang tunay? Oo. Sige, basagin ka to, gago. Ang inang galing, pinorti. Tayo. Baka Magnus ha, 8 seconds ha. Okay, patay. Buyback pa yan?
clear na pala. Diyan ako. Sige.